इंडिया में नेट एग्जाम लीक होने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर में स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट नहीं है वो सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने सवाल किया कि पेपर कैसे लीक हुआ। इंडिया में जंतर मंतर दिल्ली में लीक का एग्जाम लीक होता है, उसके बाद जनसे स्टूडेंट्स जो इस जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं। उनको समझ आ गई है कि हमें किस तरह पागल बनाया जा रहा है। और जो स्टूडेंट नहीं भी हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अपने हुकूमत के खिलाफ। उनको पता चल गया कि बीजेपी के लोग हमें किस तरह पागल बनाते हैं और हम किस तरह पागल बनते आए हैं। तो जो जनसी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको चाहिए, तो जो सड़कों पर निकले हुए हैं, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो आके अपने स्टेट्स के लोगों से, अपनी जनता से, अपने स्टूडेंट से बात करें। पर मोदी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये बात कर सकें स्टूडेंट से। और उनके लोग, बीजेपी के लोग पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से पेपर लीक हुआ है। और ये जितने लोग बैठे दिल्ली में जंतर मंतर में एहतजाज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की फंडिंग की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान वहां पे पैसे भेज के लोगों को यहाँ पे एहतजाज करवा रहा है, साजिश करवा रहा है हमारी हुकूमत के खिलाफ। हमारा तो इतना कोई है नहीं मसला आपसे। आप एक देशभक्त, आप बेतुके के लोग, आप हमेशा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हो। जो भी मसला होता है, आपको इलेक्शन, आपके सर पे होते हो, आप कोई ना कोई मोदी जैसा लोग, एक घटिया आदमी कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता है। पाकिस्तान के नाम पे इसने कई बार इलेक्शन जीते हैं। कोई मसला होता है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ, अवाम को चूरन बेचो, अवाम को पागल बनाओ और इलेक्शन आराम से जीत लो। अब अवाम पागल बनती भी है। थोड़े से लोग अभी कहेंगे कि ये वीडियो एआई है, ये जितनी वीडियो निकली है ये एआई है। अगर एआई है ना, फिर जो दिल्ली में जंतर मंतर में एहतजाज हो रहा है वो भी एआई है। आप लोग कह रहे हो कि अगर जो वीडियो लीक्स हुई हैं वो एआई है, तो बाकी जो एहतजाज हो रहा है फिर वो भी एआई है, वो भी झूठा है। आपके मोदी को चाहिए कि वो आपके स्टूडेंट से बात करें, आपके अवाम से मसले हल करें। पर उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि जब गुजरात में इस वक्त खून बहाया जाता है तो मोदी ने जब भी नहीं। फिर 2023 मणिपुर में आपके वहां पे एहतजाज होता है। मोदी के पास 80 दिन थे कि वो स्टूडेंट पे, उन्होंने 80 दिन स्टूडेंट कोई बात नहीं की। वहां पे एहतजाज हुआ है। उनकी उनकी आवाम तरस गई थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ छोटी सी स्टेटमेंट आ जाए, कुछ छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई आप ट्विटर पे ट्वीट कर दो। पर उन पे टाइम नहीं था। उन पे टाइम था तो कहाँ पे था? उन पे टाइम था, उन्होंने 2023 में पहले जापान का दौरा किया मई में, फिर वो मई में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उन पे टाइम है। फिर जून में वो यूएस से जाते हैं अपने पापा से मिलने, अपने पापा से यूएस से मिलने जाते हैं नरेंद्र मोदी। फिर वो इजिप्ट का भी दौरा करते हैं उसी महीने में, जून में इजिप्ट और यूएसए का दौरा होता है। जुलाई में वो फ्रांस, दुबई जाते हैं। उन पे इतना टाइम था कि वो इस मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, पर उनको इतना टाइम नहीं था कि वो छोटी स्टेटमेंट मणिपुर में दे सकें कि जो लोगों का उन्होंने एहतजाज हो रहा था। उनकी इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी जनता से, अपने ही लोगों से, अपनी आवाम से, अपने मुल्क के लोगों से कुछ स्टेटमेंट दे सकें। उनकी आवाम तरस गई, उनके लोग तरस गए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ जाए। अब रसल, जो आपकी होती है रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया भोशन सिंह पे कि उन्होंने कोई गलत काम किया। तो वहां पे मोदी की, मोहसिन सिंह मोदी के बीजेपी के एक अहम रुकन है, पार्टी में है, बीजेपी के मोदी की पार्टी में है भूषण सिंह। और उन पे इल्जाम लगता है और मोदी ने अपने ही लोगों के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मोदी ऐसा एक कमबख्त और अजीब बंदा है कि उसका अपने ही बंदे के लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं निकली। उस पर इल्जाम लगा, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बाकी लोगों ने उसको डिफेंड किया, पर मोदी ने एक स्टेटमेंट दी कि मेरा बंदा सही है या गलत है। उसके पास इतना टाइम नहीं था। अब इंडिया में आप मोदी से भी पूछे ना, अब मोदी जी ये काम कैसे हो रहा है, ये स्टूडेंट कैसे बाहर निकल आए, पेपर कैसे लीक हो गया? हाँ जी, वो तो पाकिस्तान की शादी है। पाकिस्तान पे इतना टाइम ही नहीं है कि आप जैसे लोगों के मुंह लगे। आप एक कम वक्त, एक आवारा और एक ऐसे झूठे बंदे हो जो जो कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए, आपने कुछ पे इल्जाम लगाना हो, पहले आप प्रॉपर गंडा उसका पूरा लिखते हो स्क्रिप्ट, फिर आप वो करवाते हो और फिर आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हो। मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई, जाके देखना। आपके लोग कह रहे हैं आप धुरंधर
3 آئے گی، धुरंधर 4 آئے گی، اور اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے، فلم میں بتایا جائے گا کیسے پاکستان نے لاہور فورٹ پہ بیٹھ کے نیٹ ایگزام لیک کیا. آپ کی مووی میں بتایا جائے گا. آپ کے وہاں پہ لوگوں، لڑکیوں پہ آپ کو شرم اتنی نہیں مودی صاحب کہ آپ لڑکیوں پہ لڑکیوں کو پولیس ڈنڈے مار رہی ہے، ان کے کپڑے کر رہی ہے. تو آپ کے لوگ وہاں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے. آپ اتنے بن رہے ہو نا کہ کوئی آپ کہتے ہو کہ مسئلہ ہوگا پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہا. پاکستان پہ ٹائم ہی نہیں کیا جیسے لوگوں کے ملک میں کوئی کر سکے، آ کے ملکوں کی منہ لگائے. کیونکہ پہلے ہم لوگ آپ سے نفرت نہیں کرتے رہے، پر اب کرنے لگ گئے ہیں. آپ نے کچھ سال پہلے اپنا پہلگام پروپیگنڈا چلایا، آپ کو وہاں بھی منہ کی کھانی پڑی. آپ کے رافیل گرے، آپ کی ہم نے بندے مارے، آپ کی فوج ماری، پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے میڈیا پہ کہا آپریشن سندور کامیاب ہوا. ہم نے پاکستان کو گرایا، پر پاکستان نے ہمارا کچھ نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ پایا. پر آپ کی کچھ ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں آپ کہتے ہو کہ ہمارے 6 بندے مارے گئے. آپ کا جھوٹ تو وہیں کھل گیا. پہلے آپ لوگوں کو پاگل بناتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا. پھر آپ کا جھوٹ سامنے آیا نا کہ آپ نے تو پہلے کہا تھا سال پہلے کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں مارا گیا. اب آپ آگے کہہ رہے ہو کہ ہمارے بندے مارے گئے. اب پاکستان میں نا کوئی بھی نیوز چینل کھولنا، کوئی بھی اینی ون کبھی بھی کھولنا، اس پہ خبریں پتہ چلتی ہیں. پاکستان کی خبریں آ رہی ہوں گی، کوئی انڈیا کی خبریں نہیں آتی. انڈیا کا کوئی بھی چینل کھول لو، کوئی بھی چینل کھول لو، وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی پاکستان کی بات ہوتی. ایک دو میڈیا جو پاکستان میں بات نہیں کرتا، جو تھوڑی عقل مند ہے، باقی سارا سوشل میڈیا اتنا میڈیا کا ہے. مودی کو ویسے تو بین کرنا چاہیے تھا اپنے اس آپریشن میں، پر انہوں نے یہ بین نہیں کیا. انہوں نے اس کو چلتا رکھا، انہوں نے کام جاری رکھا. وہ میڈیا ہمارے نفرت پھیلاتا ہے، وہ میڈیا ہمیں گندا کرتا ہے، وہ ہماری پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، پاکستان کے لیے غلط بات کرتا ہے. آپ کے میڈیا بات کرتے ہیں ایک دو کو نکال کے، باقی سارا میڈیا مودی نے خریدا ہوا ہے. اب مودی یہ تھوڑا کر رہا ہے، پر مودی پہ اتنا ٹائم تھا کہ منی پور میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکے. اب ان کے جو لوگ ہیں، آپ نے پہلے، میں تھوڑا پیچھے بھی جاتا ہوں، جب اسی سال میں بات کرتے ہیں جب بقرعید آئی، مودی نے کہا ڈرامہ نہیں چاہے وہاں پہ دلی میں یا ممبئی میں، پورے انڈیا میں ڈرامہ تھا کہ گائے نہیں کٹے گی. اب دیکھا جائے نا ایک ریزنیبل ایک پوائنٹ، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تک گوشت کٹ کے کہاں جاتا ہے گائے کا؟ انڈیا سے جاتا ہے باہر کے ملکوں میں گوشت کٹ کے گائے کا. پر آپ نے کیا اپنے عوام کو چورن بیچا ہے کہ گائے نہیں کٹے گی، بقرعید پہ گائے نہیں کٹے گی. آپ نے اپنے عوام کو پاگل بنایا، اپنی عوام کو چورن بیچا. میں حیران ہوں، آپ کے کچھ لوگ ابھی تک آپ کا چورن خریدتے ہیں. کچھ لوگ تو آپ کی حقیقت آپ کی جاننے لگ گئے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی فلم آئے گی دھرندر، اور اس میں آپ بتاؤ گے کہ پاکستان نے لاہور ایئرپورٹ سے بیٹھ کے کیسے ایگزام لیک کیا، نیٹ ایگزام کیسے لیک کیا. اور آپ کا جھوٹ عوام کو پتہ چل گیا. جیسے آپ نے ابھی کی ویڈیو ہے تازہ تازہ کہ آپ وہاں پہ تشدد کر رہے ہیں عوام کے اوپر، آپ کی پولیس عوام کے اوپر ڈنڈے مار رہی ہے، پر آپ چپ کر کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ کے کوئی اسٹیٹمنٹ یا آپ کا ایک بھی ٹویٹ کوئی ٹویٹر پہ آیا نہیں ہے. آپ نے چپ سادھی ہوئی ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. آپ مزے کر رہے ہو، پاکستان پہ الزام لگ رہا ہے. چلو میں عوام کو پاگل بناتا ہوں، میں عوام کو چورن بیچتا ہوں کہ میرا قصور نہیں ہے. جتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے بندے ہیں، پاکستان کے لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھ کے یہاں پہ اسٹرائک کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹرائک ہو رہی ہے، پاکستان کرا رہا ہے، پر پاکستان نہیں کرا رہا. یہ سارا گھٹیا پن، یہ غزالت، جتنا گند بھرا ہوا نا سارا آپ کے اندر بھرا ہوا مودی صاحب. یہ آپ کا گندا جو لوگ جاننے لگ گئے آہستہ آہستہ. آپ کے لوگ، آپ کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہے. اب وہاں پہ لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں کہ مودی کی حکومت نہیں آنی چاہیے. ہمارا جو جنزی اسٹوڈنٹس ہیں، اب جو 18 نیچے ہیں، وہ کہنے لگے 18 کے ہو گئے، ہمارے مودی کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینا. یہاں پہ سارے گندے لوگ ہیں، یہاں پہ سارے جھوٹے ہیں. تو آپ کا جھوٹ آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر سے اٹھ رہا ہے. آپ کے سارا جھوٹ، آپ کے پردے اٹھ رہے ہیں. تو خدارا تم ہدایت کرو. جیسے آپ نے ہماری، پہلے آپ اپنے حکومت کو گندا کرتے تھے، پھر آپ نے ہماری کرکٹ کو بھی گندا کیا کہ ہم میچ تو کھیلیں گے پر ہم پاکستان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. وہ آپ نے چورن بچے نا ہم کو کہ ہم میچ کھیلیں گے پر ہم پاکستان میں ہاتھ نہیں ملائیں گے. وہ کیوں کھیلیں گے؟ وہ پیسہ ہے نا، وہ پیسہ آتا ہے اس لیے میچ کھیلیں گے. پیسہ آپ کو کہ نہیں آئی سی سی کے پاس BCCI بہت پیسہ ہے. اس دوڑ میں نا چھوٹے سے بچے کو بھی پیسہ چاہیے. آپ کو پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ کسی کو بھی برا نہیں لگتا.
अब आईसीसी या बीसीसीआई इतना इतना अमीर नहीं है कि 5-6 साल क्रिकेट ना हो और वो आराम से मुझसे बैठ के खा लें। भाई नहीं, कमाते हो, खर्चा भी होता है, खर्चा ज्यादा है। तो आप ये चूरन बेचना काम को बंद करो, पागल बनाना बंद करो कि हम क्रिकेट में पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो हम हैंड शेक नहीं करेंगे पर हम खेलेंगे। आपकी सारा झूठ पहले ये उठा, अब आपका झूठ ये उठ गया। या जैसे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हो तो आपकी ना झूठ हकीकत अब उठने लग गया वहां से। अपने लोगों से मसला हल करो और सीधा स्टेटमेंट दो कि पाकिस्तान ने करवाया। तो सारा प्रोपेगेंडा है, सारा चूड़न, सारा गंद, सारी गिजाजत आपके अंदर भरी हुई है, आपकी हुकूमत के अंदर भरी हुई है, आपके लोगों के अंदर भरी हुई है, जो आपके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान को गंदा करते हैं। असल में गंदे लोग आप हो, असल में गंदे आप हो, आपके अंदर गजालत है। पहले कुछ साल बाद मुंह की खानी पड़ी है, कुछ महीने बाद आप फिर मुंह की खाओगे जब आपका झूठ सामने आएगा कि पेपर किसने लीक किया। आपकी हुकूमत है ना। अब आप कहो कि कैसे पेपर लीक हो गया, गुजरात और बाकी शहरों में पेपर कैसे लीक हो गया आपकी हुकूमत के होते हुए। 25-25 लाख के पेपर आउट हो गए, पेपर लीक हो गए, 25-25 लाख के पेपर लीक हो गए आपके होते हुए ना, पाकिस्तान के होते हुए नहीं हुए। वहां की हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान की है। वहां पे आप चलाते सिस्टम में, पाकिस्तान चलाता है बैठ के। अब अगर जान लगाने को आप किसी पे भी जान लगा दो, मैं अगर जान लगा दूं कि आपने यहाँ पे मुझसे कुछ करवाया है, तो देखा जाए ना आपके हालात हमारे हालात सेम है। वहां भी गुर्बत है, यहाँ भी लोग भूखे सोते हैं, वहां भी लोग भूखे सोते हैं। अगर किसी का सोचना है ना, अपने अवाम का सोचो। आप सारी हुकूमत हमारी भी और आपकी में ना बना के अपने आप को लड़ना बंद करो और हमारे ऊपर अजान लगाना बंद करो और अपने अवाम को सोचो जो भूखे सोते हैं। लाखों लोगों पे घर नहीं, उनको सोचो, ये इल्जाम लगाना पड़ता है बंद करो। अपनी अवाम को सोचो, उनके लिए भला करो, जो आप नहीं कर रहे। आप अपनी सियासत चलाने के लिए, गंद फैलाने के लिए हर इल्जाम चुप के पाकिस्तान पे लगा देते हो। उसमें गजालत आपने भी भरी है। ये पेपर आपने लीक किया, पाकिस्तान ने लीक नहीं किया, ठीक है ना। अब क्रिकेट पे आते हैं, हमारा कंटेंट क्रिकेट का है। पाकिस्तान का थोड़ा सा पहले इंटरव्यू आता है कि जुवेद का, जिसमें वो कहता है कि हम ना, जो हमने वनडे में 6ठी-7वीं टीम है, तो हमारे से इतना उम्मीद ना रखना कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। ओडीआई T20 में भी वो कहते हैं कि 6ठी-7वीं रैंकिंग पे हैं आईसीसी की, तो हमारे से उम्मीद ना रखना कि हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। आपकी जो कैसे स्टेटमेंट है, कैसे आप गंदे हो कि आपने, कैसे आप कैसे सोच सकते हो कि आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते। बाकी छोटी टीमें क्या जीत के नहीं आई कभी? क्या इंडिया की क्रिकेट पहले अच्छी थी? पहले क्रिकेट इंडिया की पाकिस्तान से बेहतर नहीं थी? उन्होंने बेहतर किया, उन्होंने वर्ल्ड कप जीते ना। क्या आप नहीं जीत सकते? आपकी वही माइंड सेट गंदा हुआ पड़ा है, आप वही बैठे हुए अपना बंद करके दिमाग के, यार हम नहीं जीत सकते, बाकी सारे जीत सकते हैं। आप जीत सकते हो, पर आपको अपना प्रोसीजर सही करना पड़ेगा, जीतोगे वर्ल्ड कप। तो ना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन को मिल सके। मिलते हैं इस वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का प्रीव्यू भी आएगा।